Saan na kayo, guys? Yung mga magme-message, yung i-message nyo, yung blue check yung profile. Blue check yung profile, guys. Walang bot, ha? Yung profile ko doon, blue check. Hi, Matthew. Dito kayo mag-PM, yung mga magme-message. Dito kayo mag-PM, guys, oh. Sa tele account. Hi, Richard. ARJ. Sa tele account mismo. Kita nyo ba? Itong account na to, dito kayo magme-message. Yes, no meet. Solo nga lang eh. No na start. Baby, I like your style. Hi, Mr. Nice Guy. Yung mga magme-message, guys, dito kayo magme-message sa tele. Mag-message kayo dito, oh. Yung profile ko dyan, yung blue check profile. Hi, John. Shoutout only lang. Yung profile ko dito sa tele, ito yung username mo. Sa tele, tapos 8398 Gcash last number. Nauna kayo mag-message. Di ata nakakaintindi to eh. Where are you na, guys? Natsu. Wala pa nag-aano sa akin. Hi, Loya. Tanga ata to eh. Tanga yarn. Yung mga mag-PM, dito kayo mag-message. Na-message yun na. Di ako tanga eh, di ka nga makaintindi. Hi, Eugene. Yung profile ko din, guys, yung blue check profile. Ito yung i-message nyo mo, yung TYT. Hi, tutututu. Yung TYT, guys.